बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। वो काम जो बड़े अदालतों ने नहीं किया था, वो एक सिविल जज ने किया था, मजिस्ट्रेट साहब ने, और उस काम के बाद और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गैर कानूनी गिरफ्तारी पर एक्शन लिया गया था और अगवा का मुकदमा पुलिस अफसरान के खिलाफ दर्ज करने का हुक्म दिया गया था। उस पर अब उस जज साहब को जो क्रिमिनल केसेस थे, फौजदारी केसेस थे, वो उस जज साहब से वापस ले लिए गए हैं। ऐसा क्या हुआ है, चूंकि अभी कार्रवाई पेंडिंग थी उन पुलिस अफसरान के खिलाफ, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जजेस के खिलाफ। एक वो जज जिसने इमरान खान को ज़मानत दी थी और एक वो जज जिसने मुबैना बेटी नैली केस में इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त को खारिज किया था। उनके खिलाफ भी मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंच गया है। ऐसा क्या हुआ कि उन जजेस के ऊपर एकदम वो जजेस नापसंद हो गए और उस पर ये सारी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि महकमा एंटी करप्शन की जानिब से इमरान खान की बहन अलीमा खान और उनके जो बहनोई हैं इमरान खान के, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था एंटी करप्शन का, जिसमें इमरान खान ने भी हिफाजती ज़मानत ली है। डेरा गाजी खान में ये मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें एलर्ज ये किया गया था, इल्ज़ाम ये था कि एक ज़मीन खरीदी गई है, 5000 कनाल है और वो 13 करोड़ रुपए में खरीदी गई है चुबारा लिया में। और वो कहा गया कि वो गलत तरीके से फ्रॉडुलेंटली वो ज़मीन 6 अरब रुपए की थी, लेकिन वो 13 करोड़ में ख़रीदी है। इस वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अलीमा खान और उनके खावंद के खिलाफ। और उसमें फिर ये भी कहा गया था कि इमरान खान और जो उस्मान बुज़ार हैं, इन्होंने सहूलतकारी दी या इनकी हुकूमत के में ये सारा कुछ हुआ। अब महकमा एंटी करप्शन में इसमें जो इमरान खान ने अपनी हिफाजती ज़मानत मंजूर करवा ली है। एंटी करप्शन की जानिब से एक बयानिया सामने आया है, स्टेटमेंट सामने आई है। एंटी करप्शन ने इमरान खान को कहा है कि वो हर सूरत अपनी बहन और अपने बहनोई को शामिल तफ्तीश होने पर जोर दें। उन्होंने कहा ये इमरान खान की जिम्मेदारी है कि उनकी बहन और उनके जो बहनोई हैं वो शामिल तफ्तीश हों और सारी जो चीज़ें हैं वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। क्योंकि अगर वो शामिल तफ्तीश नहीं होंगे तो जो केस है वो शायद आगे चलना मुश्किल हो जाएगा और फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी इमरान खान के खिलाफ। अब वो कहना क्या चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान, चूँकि ये मुकदमा को अलीमा खान के खिलाफ तो नहीं था, अलीमा खान के खिलाफ इस वजह से ये मुकदमा दर्ज हुआ, प्राइवेट ज़मीन है, प्राइवेट बंदे ने प्राइवेट बंदे से ख़रीदी है, मुकदमा दर्ज हो गया चूँकि इमरान खान की वो बहन है। और बार बार उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि इमरान खान की बहन ने, इमरान खान की बहन ने, इमरान खान की हमशीरा ने। वर्ड इमरान खान के FIR में इतना और कोई लफ्ज़ बार बार रिपीट नहीं किया जितना इमरान खान का नाम जो है वो रिपीट किया गया और फ्रॉड का। और बाकायदा तौर पर एंटी करप्शन ने कहा कि इमरान खान की फैमिली का बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। मतलब ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी खुद हैं, जज भी खुद हैं, वकील भी खुद हैं, फैसला भी खुद सुना। अभी FIR दर्ज हुई है, 30 फरवरी की तारीख की FIR दर्ज हुई है और उस पर कहा गया कि ये इमरान खान फैमिली का बहुत बड़ा फ्रॉड और धोखाधड़ी और जालसाजी पकड़ी गई है, ये उनकी जानिब से कहा गया था। बहरहाल अब उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो अपनी बहन और ये छापामार कार्रवाई कर चुके हैं और अलीमा खान की गिरफ्तारी के लिए और उनके खामन की गिरफ्तारी के लिए ये उनको गिरफ्तार करने में नाकाम रहे। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इसमें हिफाजती ज़मानत ले चुके हैं, 2 हफ्तों की हिफाजती ज़मानत दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और अब देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है और ये जो सारी चीज़ें हैं इनका आगे मुस्तकबिल क्या सामने आता है। दूसरी जानिब जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें जो फैसला जारी किया है वो है पनामा केस। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में ये 436 के करीब लोग थे जिनका नाम था पनामा में, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब उसमें थे। तो उन्होंने जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर जो उस दिन समाअत हुई थी हफ्ता पहले, उसका तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है और उसमें 9 सवालात उठाए हैं, 9 सवालात का जवाब मांगा है दरख्वास्त गुजारों से। पहले कहा गया कि ये क्या दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है, तो उस पर फिर ख़ुद ही सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया कि ये 2016 में ही इसके ऊपर उस वक्त का जो बेंच था वो उसको काबिल समाअत करार दे गया था। फिर उसके बाद सवाल ये उठाया गया कि जब बाकी जो पिटिशन्स थी पनामा से मुतल्लिक उन पर फैसला हो रहा था, वो उन पर कार्रवाई हो रही थी, उन पर हेयरिंग हो रही थी, तो इसको क्यों अलग किया गया और इसको क्यों इंतज़ार में रखा गया और इसको क्यों पेंडिंग रखवाया गया। पहला सवाल ये उठाया गया।
پھر کہا گیا کہ یہ معاملہ کیوں نہ ٹیکس اتھارٹیز جو ہیں ان کے پاس جائے، یہ کیوں نہ معاملہ FBR کے پاس جائے، کیوں نہ یہ معاملہ اسٹیٹ بینک کے پاس جائے، کیا انڈیویجول کا معاملہ 184(3) میں آ سکتا ہے، کیا ان کے خلاف سپریم کورٹ ڈائریکٹ کارروائی کر سکتی ہے، باقی اداروں میں درخواست دیے بغیر ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کیسے ایکشن لے سکتی ہے۔ یہ سارے جو اعتراضات تھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ اعتراضات اٹھائے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ جو درخواست گزار ہیں لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں یا حکام ہیں ان کے پاس کیوں نہیں گئے اور ان سے جا کے درخواستیں کیوں نہیں دائر کی، اور ان کے پاس جا کے انہوں نے اپنا مدعا بیان کیوں نہیں کیا۔ 1 ماہ کے لیے کیس کی سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے یہ 9 سوالوں کے جواب مانگ لیے ہیں جسٹس سردار طارق مقصود صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کس طرف جاتا ہے اور چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کس طرف جاتی ہیں۔ دوسری جانب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے مبینہ بیٹی نااہلی کیس تھا عمران خان کے خلاف، اور اس میں 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس رباب صاحب تھے، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تھے، اور ہیڈ کر رہے تھے عامر فاروق صاحب۔ عامر فاروق صاحب نے فیصلہ لکھ کے بھیج دیا کہ وہ درخواستیں قابل سماعت ہیں، مبینہ بیٹی نااہلی کیس کی درخواستیں عمران خان کے خلاف قابل سماعت ہیں۔ 2 ججز جو تھے محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس رباب، دونوں نے مشترکہ فیصلہ دے دیا کہ یہ درخواستیں ناقابل سماعت ہیں۔ اس پر فیصلہ بھجوایا گیا چیف جسٹس کو کہ آپ اناؤنس کر دیں۔ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 دن گزر گئے، اناؤنس نہ کیا۔ رجسٹرار کو کہا کہ آپ نے فیصلہ کیوں نہیں ابھی تک اناؤنس کیا، رجسٹرار نے بھی فیصلہ اناؤنس نہ کیا۔ اس پر پھر دونوں ججز نے اپنا فیصلہ پبلک کر دیا، چونکہ وہ اکثریتی فیصلہ تھا، یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو بینچ کا سربراہ ہے وہی فیصلہ، 3 جج ہیں، عدالتی اختیارات تینوں کے پاس ایک جیسے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ پبلک کر دیا اور انہوں نے درخواست 2-1 سے خارج کرنے کا حکم دے دیا۔ اس پر پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ترجمان نے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ اس بینچ کو توڑ دیا ہے اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نیا بینچ بنائیں گے، جو قانونی طور پر نہیں بن سکتا تھا، لیکن شاید پتہ نہیں ان کو ایسا کیوں لگا کہ انہوں نے یہ پریس ریلیز جاری کروائی۔ اب اس میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے، اور محسن اختر کیانی صاحب پہ جو ایلیگیشن لگایا گیا ہے وہ ایلیگیشن یہ ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب کی آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں اور انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور کسی بھی صورت میں وہ ہائی کورٹ کے سینئر جج رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ کمپلینٹ فائل کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ہر صورت عہدے سے ہٹایا جائے۔ پشاور کے یہ وکیل ہیں، ان کی جانب سے یہ درخواست سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ محسن اختر کیانی ان کی کرپشن پہ بھی بات کی ہے، ان کے مس کنڈکٹ پہ بھی بات کی ہے، آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کی بھی بات کی ہے، آئین کی خلاف ورزی کی بھی بات کی ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سی آئین کی خلاف ورزی ہے جو آنریبل جج صاحب نے کی ہے۔ دوسری جانب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جب وہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو ظالم CCTV ہماری CCTV اسلام آباد کی ہائی کورٹ کی لے کے چلے گئے ہیں، تو اور انہوں نے عمران خان کو ضمانتیں دی تھی، وہ نیب کیس میں بھی وہ ہیڈ کر رہے تھے اور باقی کیسز میں بھی میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ضمانتیں دی تھیں۔ ان کے خلاف بھی جو اسلام آباد پولیس کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ جی انہوں نے جو عمران خان کو ضمانتیں دی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ تو یہ جب معاملات بن جائیں، جب اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ججز کے حوالے سے سامنے آنا شروع ہو جائیں یا ججز کے خلاف جو فیصلہ جس کا لگے، اور یہ میرے خیال میں ججز کو بھی دیکھنا ہوگا اور وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پہلا وہ رجیم ہے کہ کبھی نگران حکومت کسی جج کے خلاف پریس کانفرنس یا پریس ریلیز جاری کرتی ہے، کبھی ججز کی آڈیو سے متعلق وفاقی وزیر داخلہ بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں۔ ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کون جمہوریت پسند ہے اور کون کل تک جو جمہوریت کی باتیں کرتے تھے اصل میں وہ کون ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی ججز کو بھی روشنی ہو جائے جو بہت زیادہ ماضی میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ سول جج کبیر والا کیسر مختار احمد، ان کا میں نے آپ کو بتایا تھا، کیسر مختار احمد کا جو فیصلہ ہے، انہوں نے پولیس تھانہ سرائے سدھو میں عدالتی بیلف جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو بغیر کسی مقدمے کے تھانوں میں بٹھایا ہوا تھا پولیس نے، اس پر جج کو درخواست دی گئی، جج نے بیلف بھیج کے جو بیلف تھا، بیلف جو عدالتی نمائندہ ہوتا ہے اس کو بھیجا کہ جا کے ان کو بازیاب کروائیں۔ اس پر جب 20 کارکنان کو بازیاب کروا لیا، پاکستان تحریک انصاف کے 20 کارکنان کو بغیر مقدمے کے تھانے میں رکھا ہوا تھا اور ان کو بازیاب کروا گیا۔
करवाया गया, जिस पर सिविल जज कबीर वाला कैसर मुख्तार ने फैसला सुनाते हुए 2 SHOs के खिलाफ, 2 थानों के SHOs के खिलाफ अगवा का 365 का मुकदमा दर्ज करने का और जो 155C है पुलिस ऑर्डर की, उसके खिलाफ कार्रवाई का कहा गया। सीनियर एडवोकेट थे सैयद ताहिर अब्बास गिरदेजी की जानिब से पुलिस थाना सिटी कबीर वाला और सराय सिद्धू में PTI के कारकुनान को बिला जवाज़ और गैर कानूनी हिरासत में रखने का के खिलाफ तहरीरी दरख्वास्त पर 3 अदालती बैलिफ उमर हयात, सुहेल अख्तर और अली रज़ा ने पहले पुलिस थाना सिटी कबीर वाला में रेड किया। वहाँ गैर कानूनी तौर पर रखा गया कोई कारकुन बायाब ना हुआ। पुलिस थाना सराय सिद्धू में मियाँ चन्नू तलम्बा और कबीर वाला से तल्लुक़ रखने वाले 20 कारकुनान को गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ था, जिन्हें अदालती बैलिफ ने बायाब करवा के अदालत में पेश किया। इस मौके पर अदालत ने SHO थाना सराय सिद्धू आदिल खिची को मज़कूर अफराद को गैर कानूनी हिरासत में रखने जाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हैं, जिस पर अदालत ने रिकॉर्ड पेश करने को कहा लेकिन वो पेश न कर सके, जिस पर अदालत ने गैर कानूनी हिरासत में रखे गए तमाम कारकुनान को फौरी लिहा करने का हुक्म सुनाया था और DPO खानेवाल और SDPO कबीर वाला को जो है वो 29 मई को जो तलब किया था, जिस पर SP लीगल इन्वेस्टिगेशन जावेद इकबाल ने सीनियर वकला के साथ मिलकर कैसर मुख्तार साहब से तवील मुलाकात की और उन्होंने कहा जी कि ज़ाती हैसियत में जो पेश होने का हुक्म दिया था वो वापस लिया जाए। उस पर फिर जज साहब ने फैसला जारी कर दिया था। जज साहब ने जो फैसला जारी किया था उस पर रिपोर्ट तलब की थी कि जी जो रिपोर्ट है वो 1 जुलाई तक जमा करवाई जाए और उनके खिलाफ मुकदमात करके उनके खिलाफ महकमाना मुकदमात अलग, महकमाना कार्रवाई अलग और रिपोर्ट उनकी तलब। अभी वो मामला पेंडिंग है और रिपोर्ट अभी आनी है कि इतने में जो जज साहब हैं सिविल जज कबीर वाला जो मजिस्ट्रेट थे, ये फौजदारी केसेस को देखते थे, इनकी अदालत से फौजदारी मुकदमात वापस लेके इनको सिविल मुकदमात दे दिए गए हैं। इनको दीवानी मुकदमात का जज तैनात कर दिया गया और इनके जो फौजदारी मुकदमात थे उसमें एक और जज को तैनात कर दिया है। अब देखना ये है कि चूँकि जो रिपोर्ट होगी वो तो अदालत में आती है, वो जज के साथ नहीं जुड़ी होती, वो अदालत के साथ जुड़ी होती है। वो रिपोर्ट आती है नहीं आती, वो ऑर्डर वापस ले लिया जाता है, वो अब नए जज के पास अख्तियार होगा। बाकी भी जजेस वहाँ पर ट्रांसफ़र हुए हैं लेकिन जो जज साहब हैं इनसे फौजदारी जो केस हैं वो वापस लेकर अब इनकी जो सिविल मुकदमात इनको दे दिए गए हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।